पळयला आसतले खुबशे जे प्रश्न आसा कालच्या दिसान थोडे जे टॅक्सीचे विशयान म्हणजे टॅक्सी जे आमचे भाव आसा तेंचेर एलिगेशन ह्या मिनिस्टरान टॅक्सी जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा तेणें एलिगेशन केलें की झगडी जाली म्हणून. सो तेजे ब्रिफिंगूय काल जे टॅक्सीचे मेंबर्स आसा हेंच्यांनी सगळ्यांनी दिल्लें की हे जे आसा तेंच्यान चूक मागून घेवची एपोलॉजी करची म्हणून. आनी म्हाका दिसता की जो मिनिस्टर आसा तेणें फोटींग जी स्टेटमेंट्स आसा तशी करची न्हू आनी हे जी चूक जी आसा ते ह्या सभागृहान मागची. कारण सभागृह जो आमी टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी म्हणटात ते टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी नाका आसलेली स्टेटमेंट जेन्ना एक जो एक्सपिरियन्स मिनिस्टर आसा तो करता तितून लोकांची दिशाभूल जाता. सो हे जे आसा हे प्रयत्न जो आसा मिनिस्टरान धरपाक जाय. तशेंच आमी पळयता की सद्याक गोंयभरान जो हिल कटिंगाचो प्रसंग चालू आसा हो अनकंट्रोल जाल्लो आसा. आतां तुमी पळयला की काल हांवें 0 आवर मेन्शनूय आउट केल्लो. तितून बिबटे वाघ जे आसा ते आयज गांवांनी पावल्ले आसा, रस्त्यार पावल्ले आसा. सो दोंगर जे आसा ते कात्रीत चल्लेले आसा. जे दोंगरावेली वायल्ड लायफ जी आसा ती डिस्ट्रॉय करता. सो हेजो एसेसमेंट जे आसा ते मुखेलमंत्र्या कडेन काल जो फॉरेस्ट मिनिस्टर आसलो तो नासलो. सो आमी मुखेलमंत्र्याक रिक्वेस्ट केल्या की हे जे डिस्ट्रक्शन चल्लां हेजेर लक्ष दवरचें आनी एसेसमेंट प्रॉपर एसेसमेंट हे कितें कितें चल्लां तेजेर काडचें म्हणून. पळय कशें आसा ती खंयच्या काळान आसा तांकां खबर ना, म्हाका खबर ना. कित्याक कितलेशे ऑलरेडी 39A अंतर्गत जावं बाकीचे लँड यूज चेंज 17(2) अंतर्गत लँड यूज चेंज जाल्ले आसात. फॉर एक्झाम्पल आमचेच शिरगांव पाले म्हाका जो फॉरेस्ट प्रायवेट फॉरेस्ट आसा तो लँड यूज चेंज जाल्लो. आजूची म्हाका प्रायवेट फॉरेस्ट जो 2011 रिजनल प्लॅनान घातलो. परत 2021 जे रिजनल प्लॅन आसा तो प्रायवेट फॉरेस्ट लँड यूज चेंज जालो. सो जो प्रायवेट फॉरेस्ट आसता तो लँड यूज चेंज कसो करूं शकता. सो हेजो प्रश्न म्हाका दिसता दिव्या राणेन करपाक जाय. कित्याक ती जेन्ना म्हणटा 61% जो प्रायवेट जो फॉरेस्ट आसा म्हणून हे खंयच्या आदाराचेर म्हणटा की सेंट्रल एजन्सीचो ऑलरेडी रिपोर्ट्स येयल्ले आसा तितून कितलेचो प्रमाणात फॉरेस्ट जो आसा तो डिक्लायन जाल्लो.